Hi guys, I am Qudus and today I'm going to be your teacher. ዛሬ የምናወራው በአዲሱ ካሪኩለም እንግሊሽ መጽሐፋችሁ ላይ ሁለተኛ ቻፕተር ከዛ የተውጣጡ ካሁን በፊት ከነበሩት የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። እና ላስት ታይም ስለ ሰከንድ ቻፕተር ስናወራ we saw 5 lessons and ከነዛ 5 lessons ውስጥ የትኛው በብዛት ይመጣል፣ የትኛው የተሻለ ብዛት አለው፣ የትኛው ትንሽ ብዛት አለው፣ የትኛው ደግሞ ጠቅሎ ላይ መጣ ይችላል የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። አሁን what I realized እኔ ያስተዋልኩት ነገር ከነዚህ አምስቱ ሌሰኖች the last one form of an essay በሌላ መልኩ ነው የሚመጣው. That means you need to practice your reading skills and writing skills. ኤግዛሙ ላይ ኢሴይ ጻፉ ብሎ ስለማይመጣ we don't really need to focus on the form of an essay. So የቀሩት 4 lessons እነሱ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው. The 4 lessons were analogies, phrasal verbs, subordinate conjunctions or cause and effect conjunctions, and lastly expressing wishes. Okay, so ወደ መጀመሪያው lesson ጥያቄዎች እንገባለን. Analogy questions every year ሁሌ በaptitude exam English section ላይ ሁሌ አይጠፋም. English section aptitude exam ላይ አይጠፋም. And you might think, oh, that's easy, but aptitude you need to focus. መስራት አለባችሁ በደንብ aptitude because እሱ ነው ሌላውን ሊተካላችሁ የሚችለው. Okay, so the analogy questions analogy ጥያቄዎቹ ከaptitude የተወሰዱ ናቸው. Okay, so the first question is marathon is to race as hibernation is to blank. These are taken from 2015, from the year 2015 questions. Marathon is to race as hibernation is. So marathon ብለን race ካለን this is what it is classified as. Okay, ብዙ የሬስ ታይፕ አለን. This could be short race, ምድረው የሚባለው ዱላ ቅብብልም ሊሆን ይችላል. ብቻ ብዙ የሬስ አይነቶች አሉን. ከነዛ ውስጥ ማራቶን የረጅም ርቀት ሩጫ marathon is a part of a race. Just like that, ልክ እንደዛው hibernationም part of something ነው. hibernation ማለት በብርድ ጊዜ winter time እንስሳት ለረጅም ሰዓት it could take 3 ወር it could take 2 ወር የሚተኙት እንቅልፍ ማለት ነው. አንዳንድ ሰዎች ያልተነሱ ይመስላቸዋል, like የሞቱ ይመስላቸዋል, ግን ነው they're just sleeping. It's just a long sleep. They don't want to lose body heataቸውን lose ላለማድረግ ማለት ነው. So hibernation is to categorized as sleep. Bear ቢሆን who hibernates. Okay, who runs a marathon? Human ካልነው who hibernates? A bear. ማን ማራቶን ይሮጣል? ሰው ካልን ማን hibernate ያደርጋል ብለን ደግሞ bear እንላለን ሲሆን the answer differs. winter ምንለው ደግሞ መቼ መስላችሁ? መቼ ማራቶን ይሮጣል ብሎ የሆነ specific time ከሰጠን መቼ hibernate ይደረጋል ብሎ ደግሞ winter ይለናል. Okay, marathon the dream ለሚለው ደግሞ መቼ ማራቶን ተሮጦ ምን ይሆናል? You get tired, right? Marathon is to tired. ደግሞ ረጅም ርቀት ሩጫ ሮጠ ይደክማል. hibernate አድርገህ ህልም ታያለህ. so እንደየ ካታጎሪው እንደየ ሪሌሽኑ መልሱም ይለያያል ማለት ነው. Continuing to the second question, cup is to coffee. So cup is to coffee ማለት የካፕ እና የኮፊ ሪሌሽን ምንድነው? ኩባያ ውስጥ ነው ቡና መቀዱታ. ስለዚህ cup is to coffee means cup is filled with coffee. ካፑ ቡና ይሞላል. as bowl is bowl ደግሞ ጎድጓዳ ሳህን ማለት ነው. so ጎድጓዳው ሳህኑ ምን ሊሞላ ይችላል? spoon ካለን how do we eat from a bowl ከሆነ okay, how do we eat from a bowl as in ከካፕ እንዴት ነው የምንጠጣው? በአፋችን holding it with our hands አይደል? so cup mouth ካለን bowl spoon ይሆናል. okay, cup food የሚሆነው ደግሞ cup drink ከሆነ ካፕ ውስጥ ምን አይነት ነገር ነው የምናስገባው? a drink, right? We don't put food in a cup. So cup
is to food, is to drink ካልን bowl is to food. Okay? And also እዚህ ጋም cup is to drink ካልን bowl is to a dish. ወይ ደግሞ a dish as in ምግብ ወይ ደግሞ a dish እቃ ካልን ደግሞ cup is to a dish. cupም dish ነው, bowlም dish ነው. So the last one, soup. soup bowl ውስጥ ምን ይገባል? cup is to coffee. cup ውስጥ ኮፊ ይገባል። so bowl ውስጥ ምን ይገባል? soup። ሪሌሽኑን መፈለግ ነው የሚጠበቅባችሁ። አናሎጂ ስትሰሩ ሁሌም ሪሌሽኑን መፈለግ ነው የሚያስፈልጋችሁ። okay? Continuing, embarrassed is to humiliate. Embarrassed is to humiliate. Degree. This is the difference in a degree. Degree ይለያያል. This is okay. You might say to someone, you're embarrassing me. ኧረ ወይኔ እያሳፈርከኝ ነው ምናምን ልትሏቸው ትችላላችሁ ጓደኞቻችሁን። But if you say if you're humiliated, you're like you're humiliating me. Impact ይፈጥራል. Let's say ለጓደኛችሁን ነገር አርጓችሁ and you say ኧረ ወይኔ አዋረድከኝ። you see አሳፈርከኝና አዋረድከኝ የትኛው ዲግሪው ከፍ ይላል? embarrassed or humiliated? So humiliated is higher in degree. ከበድ ይላል። like አዋረድከኝ ሲል ሰው you feel something heavy አይደል? so frightened ደግሞ this is better. I was scared ማለት so ያኛውም ቃል ሁለተኛውም ቃል ምን መሆን አለበት? scared but a higher degree. ዲግሪው ከፍ ያለ ማለት ነው። so frightened, courageous. This is opposite meaning ሲሆን let's say embarrassed is to proud. proud ያፈረ ለኩሩ ከሆነ frightened የፈራ ለጀግና ይሆናል። okay? ፈሪ ለጀግና ይሆናል። be terrified. terrified I was scared in a higher degree. በጣም ከፍተኛ በሆነ ዲግሪ I was scared ለማለት ስንጠቀምበት ነው። okay? That's what terrified means. So the answer is terrified. So በዚሁም ልክ ambitious is opposite one. okay? frighten ፍራቻ እና recklessness ግዴለሽነት የሚያገናኘው ነገር የለም። so እነዚህ ትተን what did we choose? terrified, which is a higher degree of I am scared. okay, the fourth one, optimist is to cheerful. optimist is to cheerful. optimist ማለት someone who always looks on the bright side. ሁሌ ብርሃን የሚፈልግ ሰው ማለት ሁሌ ጥሩ ነገር የሚያስብ ሰው ማለት ነው። optimist ማለት is to cheerful ካለን so optimist እና cheerful are synonyms. ተመሳሳይ ናቸው። ተመሳሳይ ትርጉም ነው የምንፈልገው ማለት ነው። so pessimist is to pessimist ማለት ግን ሁሌ who looks on the darker side, who doesn't like ጥሩ ነገር ብዙ ጊዜ የማያስብ የማይወድ ሳይሆን የማያስብ ጭንቅላቱ ላይ ምንም ነገር ሲያስብ የሚመጣለት ጥሩ ነገር አይደለም ማለት ነው። so mean ማለት ጥሩ ያልሆነ ሰው like someone who is rude to you, መጥፎ አቀራረብ ያለው ለሰው ሲሆን mean እንለዋለን። and helpful ሰውን የሚያግዝ ሲሆን we call it helpful. petty ስስታም, not exactly ስስታም. petty means የሆነ ነገር የማይለቅ someone who does የሆነ የህፃን ባህሪ ያለው ሁሌ ብድር መመለስ የሚፈልግ መጥፎ ነገር ካረከ ሁሌ ብድር መመለስ የሚፈልግ ሰው ከሆነ ፔሪ እንለዋለን። እንዲሁ ስስታም ከሆነ ፔሪ እንለዋለን። ብር የማይሰጥ ብር ያለው ግን ብር የማይሰጥ ከሆነ ፔሪ እንለዋለን። ግሉሚ ማለት ግን ሁሌ የሆነ ጥቁር ደመና ጭንቅላቱ ላይ ያለ ይመስላል። ተደስቶ ምናምን አይታችሁት ማታውቁ ወይ ሲናደድ ሁሌም እንደተናደደ ወይ እንደተቆጣ ወይ እንዳዘነ መታየት ሰው ካለ they are called gloomy. okay? so pessimists don't look at the bright side ብያቸዋለሁ. so the answer is gloomy because we are looking for a synonym. okay? continuing, cobbler is to shoe as contractor is. this is producer to product. cobbler ማለት ጫማ ሰፊ obviously በአማርኛ ሲሆን obvious ይሆናል። ጫማ አስጠጋኝ ወይ ጫማ ሰፊ ምን ይሰራል? ጫማ። ኮንትራክተር ደግሞ
contractor ደግሞ ምን ይሰራል? What does a contractor do? Building. They build a building. Okay? A bridge is the river. አስተናው አሁን እስካሁን ሶልቭ እያደረግናቸው የመጣናቸው በወርድ ኦርደር መሰረት ኦኬ በወርድ ኦርደር መሰረት ነው but this one is not based on word order, it's based on exactness. ዝም ብላችሁ አይታችሁት ሴንስ ሊፈጥርልን የሚችል ነገር ሲሆን it's based on exactness. So bridge is the river as tunnel is to blank. So bridge በምን ላይ ለመተላለፍ እንጠቀምበታለን? river ድልድይ ከስሩ ምን አለ? ወንዝ ወይ ወራጅ ውሃ በዛ ወንዝ ወይ ወራጅ ውሃ ላይ ለመተላለፍ እንጠቀምበት ወይ የሚሰራው ነገር bridge ይባላል። tunnel ማለት ደግሞ የሆነ ዋሻ ኦኬ በዋሻ ስር ለመተላለፍ እንጠቀምበት ማለት ነው። የሆነ ተራራ ሊሆን ይችላል ወይ like ሃይላንድ ብቻ ሊሆን ይችላል። anyways በዛ ቦታ ዋሻ ካለና በዛ በኩል ማለፍ የሚያስፈልግ ከሆነ ዋሻውን ይቆፍሩትና we make a tunnel. So tunnel is used to cross through what? Underways. Okay? Underways. ከዛ እንቀጥላለን። Walk is related to blank. Breeze is related to this one the same. This depends on degree. It depends on degree. Degree ላይ depend ያደርገ ነው። So walk, it's like you're enjoying, you know, ዝም ብላችሁ መራመድ ማለት ነው walk. So ዝም ብለን እየሄድን እየተራመድን ንፋስ enjoy እያደረግን ንፋስ እየተቀበልን ምናምን ሲሆን we call it a walk. A run on the other hand ጉልበት ያስፈልጋችኋል። ሊያልባችሁ ይችላል። ውሃ ይጠማችኋል ሲጨርሱ። So this needs like power. This has power. Like this needs power. Power ያስፈልጋል። ጉልበት እናወጣበታለን። So degree ይለያያል። Okay? This one's more extreme. So breeze ሲሆን ደግሞ የሆነ ንፋስ ሲሆን ቀለል ያለ አየር ፊታችን ብርድ ሊሆን ይችላል ትንሽ ቀዝቀዝ የሚያደርግ you know ቀዝቀዝ የሚያደርግ ትንሽ አየር ብላው ቀዝቀዝ የሚያደርግ ትንሽ አየር ምናምን ሲነፍስ we call it a breeze, but it's a soft አየር ነው ንፋስ አይደል soft ነው። የዚህ ኤክስትሪም ግን wind ይሆናል። wind በጣም የሴቶችን ልብስ እንትን የሚያመሰቃቅል የሴቶችን ፀጉር የሚያመሰቃቅል ወንዶች ጃኬታቸው በሮ ሊሄድ ይችላል ምናምን እንደዚህ አይነት ያለው ኤክስትሪሚቲ ከብሪዝ በላይ there's wind. Okay? ንፋስ ሲኖር ተክሎች ዛፎች ይንቀሳቀሳሉ በጣም ምናምን ብሪዝ ሲኖር they move ግን በስሎw proportion ነው። wind ሲኖር ግን they move with a higher proportion. Okay? So the 8th question, wax is related to grease in the same way milk is related to. Okay. So እዚህ ጋር grease ማለት የwax thicker version. Okay? Thicker version. It's also a product of wax. Your wax product. Okay? Milk is the liquid. Your milk thicker version. ወፍራሙ version. ምንድነው? curd ማለት ብልክ እንደ ከእርጎ ይሄ ወተት ከእርጎ ወደ ቺዝ በሚተላለፍበት መሃል የሚፈጠር እንትን ነው የወተት ተዋጽኦ ነውና so you can eat it by the way ይበላል. So curd is a product of milk the same way grease is a product of wax. so እንቀጥላለን. native foreign ምንድነው ሪሌሽናቸው እነዚህ? native ማለት ባላገር ያገር ሰው የአንድ ሀገር ባለቤት የዛ ሀገር ሰው ማለት ነው። foreign ማለት ደግሞ ከውጭ መጣ this is not ለሰው ብቻ by the way ለሌላ ነገርም native ነው አይደለም ለእንስሳትም ለአትክልትም ለእጽዋትም እንደዛ እንላለን። native foreign ይባላል። foreign ማለት ደግሞ ከሀገር ውስጥ ያመጣ ከውጭ ሀገር ከሀገራችን ውጭ ያመጣ ማለት ነው። so ምን አይነት ሪሌሽን አለው ይሄ? ምን አይነት ሪሌሽን አለው? this is opposite የሆነ ሪሌሽን አለው። so we see the choices. mean unkind. mean means unkind. someone who doesn't treat you well.
ሚን ይባላል። ሶ this is similar ሊሆን አይችልም። ቢ naive sophisticated naive sophisticated naive ማለት ምንም I'm not saying I'm not saying dumb I'm saying ምንም የማያውቅ ከቤቱ ስላልወጣ እስካሁን ሊሆን ይችላል። በጣም ቤት ውስጥ ፓምፐር ተደርጎ ያደገ ሰው ሊሆን ይችላል። we don't know ብቻ naive ማለት ምንም የማያውቅ ሰው የሆነ ሰው ታያላችሁ ይሄንን የማያውቅም እንዴ የምትሉት ሰው that person is called naive። sophisticated ማለት ግን የማያውቀውን ያውቃል they know what they know but they don't put it into action. Okay, for example, let's say there are two people A and B and person B እየወጣ ያመሻል ይጠጣል ጓደኞቹ ጋር ምናምን and person A knows that person B likes to party, likes to drink ምናምን but he doesn't do it. He has seen what he needs to see. ማየት ያለበትን አይቷል። እዛ አክሽን ላይ ኢንጌጅ መሆን ግን አይፈልግም። ኦኬ ሶ ክብሩን የጠበቀ ሰው ካይንድ ማለት ነው ሶፊስቲኬትድ። ሶ ናይቭ እና ሶፊስቲኬትድ ናይቭ ከሆነ ግን ና ላሳይ በእናትህ ምናምን ብለህ ብትወስደው ይሄዳል። ሶ there is a difference. Sophisticated has some self-respect. Naive doesn't exactly have that. And domestic is homegrown, obviously. Domestic animal ሲባል ሰምተን እንሆናለን ቤት ውስጥ ማለት ነው ዶሜስቲክ ከሆነ። homegrown ማለትም ያው ስሙ እንደሚያሳየው homegrown። local import this is also opposite. local በአካባቢው ውስጥ የሚገኝ እና import ከውጭ ሀገር የገባ ማለት ነው። ኦኬ local and import local በአካባቢ ላይ የሚገኝ import ማለት ከውጭ ሀገር የገባ ማለት ነው። so you guys እዚህ ጥያቄ ላይ ሁለት መልስ አገኘንበት ማለት ነው። ኦኬ አገኘንበት but the one with the most similar meaning በጣም ተቀራራቢ በሆነው meaning መሰረት ነው የምንመልሰው። ኦኬ ግን ማትሪክ questions ላይ you might find ሁለት መልስ ያለው ጥያቄ መልስ ጨራሽ የሌለው ጥያቄ ልታገኙ ትችላላችሁና don't get nervous አትጨናነቁ። don't እኔ ነኝ እንዴት ተሳሳትኩት ምናምን ሳይሆን you circle that question ተመልሳችሁ በኋላ ተመልሳችሁ ደግሞ ታዩታላችሁ። okay so this is the most close one, this is the closest one, so we're choosing this. gallon እና ሊትር the difference አሁን ይሄ ሪሌሽኑ ምንድነው? ሁለቱም የፍሳሽ መጠን መለኪያ ናቸው። ሁለቱም ግን ኢንተርናሽናል የሆነው መለኪያ is liter whereas ኢንተርናሽናል እና ኦፊሻል የሆነው መለኪያ ሊትር ነው። አሜሪካኖች ብቻ የሚጠቀሙት መለኪያ ደግሞ ጋሎን ወይ ደግሞ ሲሲ ሲባል ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል። so that's the difference. This one's international, this one is not international. This is local, this is international, this is local. Okay, so we continue to the choices. mile, kilometer kilometer conventional የሆነ ኢንተርናሽናል የምንጠቀምበት የዲስታንስ መለኪያ ነው። whereas mile አሜሪካኖች ብቻ የሚጠቀሙበት ዲስታንስ መለኪያ ነው። I don't know why America decided that she wanted to use that, but mile የአሜሪካኖች የሚጠቀሙበት ሎካል ዲስታንስ ሜዥር የምናደርግበት ነገር ማለት ነው። and B we have kilometer to meter. These are both international measurements. Kilometer and meter are international measurements, but this is a bigger unit, this is a smaller unit. Okay, this is a bigger unit, this is a smaller unit. No unit. Yard, pound. This is a local measurement, but pound is also a local measurement, so it has nothing to do with us. So this is not what we choose. Because we have pound and weight. Pound implies weight. እንጂ አንደኛው ሎካል ሜዠርመንት ነው አንደኛው ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽናል የሆነ ሜዠርመንት ነው አይደለም። pound is weight. We use pound to measure weight. So ይሄ totally different relation ያላቸው. So the answer is A. Then we continue to phrasal verbs. So last time we talked about types of phrasal verbs. We've got phrasal verbs with adverbs. We've got phrasal verbs with prepositions.
Okay, so what I realized አሁን ብዙ ጊዜ የሚመጡት ኤግዛም ላይ phrasal verbs are inseparable phrasal verbs. Inseparable phrasal verbs. Transitive, intransitive ሊሆኑ ይችላሉ, but inseparable phrasal verbs ናቸው. Okay, so አሁን phrasal verbs እንደዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ ሲመጡ እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን ለሚለው we use contextual meaning. ከኮንቴክስት ነው የምንወስደው. Okay, ሙሉ ሰንተንሱን ሙሉ የተሰጠንን ሰንተንስ እናነብና and then we try to understand what the meaning of that phrasal verb is. For example, Zainab took after her mother. She was intolerant of liars as her mother was. As her mother was. Okay, so took after ለሚለው ትርጉም ለመፈለግ we look at the next sentence. She was intolerant of liars as her mother was. ልክ እናቷ ውሸታሞች እንደማትወደው ሁሉ እሷም ውሸታሞች አትወድም. ኦኬ ሶ ምንድነው ይሄ? እሷና እናቷ ይመሳሰላሉ ማለት ነው። እሷና እናቷ ይመሳሰላሉ. ሶ እሷና እናቷ የሚመሳሰሉ ከሆነ ደግሞ what do we say in English? ለመመሳሰል we call it resemble. Okay, resemble. ሶ እሷና እናቷ ይመሳሰላሉ ማለት she resembles her mother. ማነው ቀጥሎ የተወለደው? obviously ዘይነብ ናት. so ዘይነብ እናቷን ትመስላለች ነው እንጂ የምንለው እናቷ ዘይነብን ትመስላለች እንል. that doesn't make sense. that's wrong grammatically. እና resembled ማለት ትመስላለች. so ዘይነብ እናቷ ባህሪ ወስዳለች ወይ እናቷን ትመስላለች. ዘይነብ ውሸታሞችን ልክ እንደ እናቷ ስለማትወድ እናቷን ትመስላለች ማለት ነው. ከዛ despite our resistance, he decided to quit his studies and take up music. So, despite our resistance, እኛ ብንቃወምም እኛ ብንቃወምም ጥናቶቹን አቁሞ ሙዚቃ ቴክ አፕ ለማድረግ ወሰነ ነው የሚለው. so take up music ማለት when we say take up we don't mean like so አረብ ብሎ ተነስቶ ሙዚቃ ይጫወታል, ይፈጅበታል ጊዜ ይማራል. ይሄ ሰው ደግሞ ሌላ ስራ ላይ ነበር, ሌላ ጥናት ላይ ነበር, ሌላ ትምህርት ላይ. so take up ስንል ቀይሯል, ወደዛ ፊልዱን ወደ ሚውዚክ ቀይሯል. okay, so ፊልዱን ወደ ሚውዚክ ቀይሯል ማለት በሚውዚክ ሜጀር እያደረገ ነው ማለት ነው. okay, his major is music now. so we call it major in. And then we continue. I heard a big bang in the middle of the night. ትልቅ ፍንዳታ ሰማሁ ሌሊት. a big bang. Did the firearms in the depot go off or was it something else? የጦር መሳሪያው ዲፖት ውስጥ የነበሩት የጦር መሳሪያዎች go off አደረጉ ወይስ ሌላ ነገር ነው? you see, so ፍንዳታ ሰማሁ እያለ ነው. ፍንዳታ ልትሰማው የምትችለው ምን ሲሆን ነው? የሆነ ነገር ሲፈነዳ ነው obviously አይደል? የሆነ ነገር ሲፈነዳ ምን እንለዋለን? explode አደረገ. you see, so ምንድነው የሚሆነው? I heard an explosion in the middle of the night. Did the firearms in the depot go off? እዚህ ጋር ስናቆም firearmዎቹ ፈነዱ ወይ explode አደረጉ እንደማለት ነው. so we use the go off means explode. okay, apparently there are lots of buildings in Addis Ababa that should be blank because of their inferior quality. If left alone they could be risked to the occupants. so እዚህ ጋር የምናየው ምን አለ? ህንጻዎቹ ኳሊቲያቸው is low. the buildings have low quality. አንደኛ ብቻቸውን ከተሆናቸው ደግሞ ሪስኪ ናቸው. so ህንጻዎቹ ምን መሆን አለባቸው? መፍረስና እንደ አዲስ መገንባት ወይም መፍረስ አለባቸው in general. okay, so we see at the choice ላይ we've got phrasal verbs ይሄንን ሊሞላ የሚችል. so pulled away ማለት አራቀ ማለት ነው. ራቀ ወይ አራቀ. building, you cannot pull away a building.
physically impossible የሆነ ነገር ነው እንዴት ቢልዲንጉን ታርቀዋለህ ሰውን ነው የምታርቀው እንጂ so pulled away is not possible pulled out ማለት ወጣ ማለት ነው መውጣት ማለት ነው so let's say I pulled out of the party ካለን ከፓርቲው ወጣው እንደማለት ነው ከፓርቲው ወጣው so pulled out means መውጣት and then we have pulled off ቻለበት ማለት ነው pulled off ማለት መቻል ማለት ነው oh you pulled off that outfit ያንን አለባበስ ቻልክበት እኮ እንደማለት ነው you pulled off that outfit ካለ pulled down ማለት distract አደረገ demolish አደረገ ማለት ነው አፈረሰ ማለት ነው so the answer is pulled down and then we continue we should teach children to blank when they cross on roads there could be speeding vehicles coming from either direction ልጆችን አስፋልት ሲሻገሩ ዳሽ ማስተማር አለብን ነው የሚለው so አስፋልት ስትሻገር ምን ማድረግ አለብን አስፋልት ስንሻገር ምንድነው ማድረግ ያለብን ቀኝና ግራን መመልከት አለብን አይደል so we should teach children to look ምን ቀኝና ግራ ብቻ ማየት ሳይሆን መንገዳችን ቀጥ ብለን ማየት አለብን አይደል because መኪና ድንገት ሊመጣ ይችላል የዘንድሮ ሹፌር ደግሞ አይተማም so we've got look ahead okay look ahead so እዚህ ጋር confused ልትሆኑ የምትችሉት we look out እና look ahead በሚለው ነው look out እና look ahead ለሚሉት ሁለት ነገሮች you could be confused which I do understand then if you see this look ahead ማለት always straightforward ወደፊት ማየት መጠንቀቅ እንደማለት ነው okay look out ማለት it's like watching out watch out እንደማድረግ ነው so the answer is look ahead ወደፊት ማየት አለበት እንደዚህ distract መሆን የለበትም እንደማለት ነው look outም it's the same they should be cautious ማለት ነው so both can be answers both መልስ ሊሆን ይችላል ግን which one makes more sense to you it's look ahead isn't it so look ahead corrupt officials might think they could rob public property and blank it but sooner or later would get caught so as what do we see we have this pronoun here we've got this pronoun here okay and because they're all get alle verb get no and then we either have two prepositions or one adverb one preposition is here so get out of ማለት መውጣት ማለት ነው get away with ማለት ማምለጥ ማለት ነው የሆነ ነገር አርገ ሳትታወቅ አንተ መሆንህ ሳይታወቅ ስትታለፍ they say get away with get down on ስሙ እንደሚለው ማውረድ ነው get down to ማለት explain ማድረግ ነው ወይ እዛ ጋር መድረስ you know I didn't know that you would get down to this or I didn't know that the situation would get down to this ካለን እዚህ እንደምደርስ አላወቅኩም እንደዚህ እንደሚሆን አላወቅኩም እንደማለት ነው so the answer is get away with ማምለጥ with ብለን it ይኖራል so get away with it okay and then we continue this task calls for careful investigation and scrutiny and this task calls for careful investigation and scrutiny calls for ማለት ያስፈልጋል እንደማለት ነው okay based on the context we can see this task blank careful investigation and scrutiny ካልን ምርመራና ጥንቃቄ ያስፈልጋል careful ጠንቃቃ የሆነ ምርመራ I'm sorry ጠንቃቃ የሆነ ምርመራ
ያስፈልገዋል እንደማለት ነው። so ያስፈልገዋል የምትለው part it means demands አይደል? so as you can see you can do phrasal verbs based on their contextual meaning and practice ማድረግ ነው። the main thing is contextual meaning እንዴት find እናደርጋለን ለሚለው ነገር practice ማድረግ ነው እና you guys should practice more on this, okay? and I need you guys to do this on your own. ይሄንን ራሳችሁ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉና do it yourself and I will tell you the answer after 5 seconds. The answer is respect. The whole family looked up to my mother as their ideal type. And nothing in the ideal example. Okay? And the ideal example. So, looked up to my mother. ማለት እናቴን እንደ ሮል ሞዴል እንደ መቁጠር ነው። I look up to someone ካልኩኝ ያንን ሰው እንደ ሮል ሞዴል እቆጥረዋለሁ ማለት ነው። So you respect your role model. You should respect your role model. So the answer is respect, okay? And then we have the next questions. We were not happy with the hotel room we stayed in. Contrary to their advertisement, it was noisy and the views were not nice. We have dashed a claim to be at least partially refunded. ሆቴሉ ከማስታወቂያው በተቃራኒ በሆቴሉ ቆይታችን ደስተኛ አልነበርንም እና ከማስታወቂያው በተቃራኒ በጣም ብዙ ጫጫታ ነበር እና ቪው ለራሱ መልክዓ ምድሩ ለራሱ የሚያምር አልነበረም እያለን ነው እና ከማስታወቂያው በተቃራኒ ስለሆነ ቅሬታ አቅርበናል። okay so we're talking about the የማቅረቡን ፓርት ምን ማለት እንደሆነ በphrasal verb ነው የምፈልገው። okay so put out ማለት they've put out an advertisement ካለን advertisement አወጡ እንደማለት ነው። put in ማለት ማስገባት ማለት so complain አስገባን ነው የምንለው። complain ቅሬታ ምናምን ሲሆን አስገባን ነው የሚለው የምንለው። so the answer is put up ማለት put up with ካለ መቻል ማለት ነው። if someone puts up with ridiculous stuff with ridiculous things he can bear them ይችላቸዋል ማለት ነው። put through ማለት በዛ ማለት so if someone says I've been put through a lot of things ካለን በብዙ ነገር መሃል አልፌያለሁ ለማለት ነው። okay በብዙ ነገር መሃል አልፌያለሁ። continuing we have the dog went for me when I knocked at their door this morning. The dog went for me when I knocked at their door this morning. okay so went for ማለት ዲግሪው ስንለው ለራሱ extremeness አለው like ስናነበው went for መጣብኝ እንደማለት ነው። if something comes at you ምንድነው የምንለው? it's attacking you. okay if something comes at you like went for me መጣብኝ so if something comes at you it's attacking you so it's called attacked. went for ማለት attacked ማለት ነው. and then we heard the news and called off the meeting. we heard the news and called off the meeting. call off ማለት መሰረዝ ማለት ነው። off we have off at the end so መሰረዝ ነው። called off ሲሆን since we've got off at the end መሰረዝ ይሆናል so cancelled. now you see a pattern አይደል? ፓተርኑን እያያችሁት ነው። ኮንቴክስቹዋሉን በኮንቴክስቱ መሰረት ስታነቡት you get to the meaning ትርጉሙም እየገባችሁ ይመጣል ማለት ነው። and then we have I always believe it is healthy for everyone to repress their emotions. አሁን የrepress meaning በphrasal verb መሰረት እንፈልጋለን። repress ማለት መቆጠብ ወይ ደግሞ መቻል ወይ ደግሞ ማቆም እንደማለት ነው። so he repressed his feelings ካለን ስሜቱን ቆጠበ፣ ስሜቱን አላወጣም፣ አውጥቶ አልተናገረም። አውጥቶ አለመናገር ማለት ደግሞ holding back እንለዋለን። holding back if someone holds back their emotions ስሜቱን አውጥቶ አልተናገረም ማለት ነው። and then we have I didn't ring off until he said he didn't love me. ስልክ እያወራችሁ if someone says I don't love you and if you're in a relationship with that person you would want to hang up መዝጋት ነው የምትፈልጉት አይደል? so you think logically እዚህ ጋር ሎጂክ የሆነ አስተሳሰብ ነው ማሰብ ያለብን። so hang up ማለት መዝጋት ማለት ነው።
hold on ማለት መጠበቅ ማለት ነው ይዞ መጠበቅ ማለት ነው ring up ማለት መደወል ማለት ነው see the difference you have ring which is call ሁለቱም ላይ ring off ሲሆን ማጥፋት ይሆናል ring up ሲሆን it's okay you can call and then you're calling ማለት ነው shut down ለስልክ ሲሆን we don't say shut down we don't say shut down we say hang up okay we are going to put off our vacation until next year so put off here we have put which shows that it's not cancelled ተቀምጧል ግን ለአሁን አይደለም የተቀመጠው አባቱ ተቀምጧል ግን ለአሁን አይደለም የተቀመጠው so put off ማለት ለሆነ ጊዜ postpone አድርገናል ማለት ነው postpone ለሌላ ጊዜ አሸጋግረናል እንደማለት ነው so extended ይሆናል okay so put off ማለት is like ማቆየት እንደማለት ነው put off ማለት ማቆየት እንደማለት ነው put off ማለት ማቆየት ማለት ነው so we extended our vacations and we put off our vacation እንላለን so the answer is extended then we continue and then we have the third lesson cause and effect conjunctions cause and effect conjunctions or subordinate conjunctions okay the first question the crowd kept rallying every day and the scene eventually started turning violent dash the people thought the government didn't take them seriously okay now things are completely out of control and now we don't have a comma here so የትኛው ነው consequence ከፊት ይመጣል consequence is at the front one and so reading it the people thought the government didn't take them seriously the crowd kept rallying every day the scene eventually started turning violent okay so this is the effect this is the cause so when we use consequently ስንጠቀም effect ነው ከኋላ መምጣት ያለበት okay on consequently መሃል ላይ ስንጠቀም consequently ቀጥሎ መምጣት ያለበት effect ነው okay because of ስንጠቀም ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ መምጣት ያለበት it's either a noun or a pronoun because of ስንጠቀም this is not the form this is wrong okay because ስንጠቀም we've got the effect here and the cause here okay so this is the right one see as a consequence of ሲሆን ደግሞ we don't need ሁለተኛ subjecቱን ሁለተኛ መድገም አያስፈልገንም here we have the people መጀመሪያ the subject the one who's rallying አይደል we don't need to repeat this ይሄ ከኋላ ነው መምጣት ያለበት and we have it here them the people them በሚለው ተተክቶልናል so we should remove this as a consequence of ልንጠቀም ከሆነ as a consequence of ካለን the person in action ሳይሆን the person effectun enact እያደረገው ያለው ሳይሆን the cause የሆነውን ነገር ነው imply የምናደርገው so we need the government ከዚህ ጀምሮ ነው የሚያስፈልገን the government as a consequence of the government not taking them seriously ይሆናል okay so the answer is because Peter has reorganized his files he can easily find what he is looking for what he is looking for okay so what is the cause him reorganizing his files reorganize ማድረግ ፋይሉን is the cause the effect easily find what he is looking for ደግሞ effect ይሆናል okay so Peter has reorganized his files blank he can easily find what he is looking for so the answer is so that we will see another lesson በሌላ lesson ላይ we will see the difference between so that and such that okay but right now cause and effect የሚገልጽልን so that cause and effect express ያደርግልናል because it's a subordinate conjunction so we chose so that okay next one many accidents occur blank drivers are often reckless so አሁንም effect ከፊት ነው የመጣው okay effect ከፊት መጣ cause ከኋላ መጣ such that and so that cause
ከፊት ነው የሚመጣው። ኢፌክት ከኋላ ይመጣል። ኦኬ ኢፌክት ከኋላ ይመጣና ኮዝ ከፊት ይመጣል። ሶ ይሄ መገላበጥ ነበረበት፣ መቀያየር ነበረበት ቦታ። So this is wrong. However, we use however contrasting ideas ሲሆኑ contrasting ideas አንድ አይነት ያልሆኑ ideas ሲሆኑ we use however. So this is also wrong because on the other side cause ከኋላ መጣ፣ effect ከፊት መጣ። So because የምንጠቀመው cause ከኋላ effect ከፊት ሲመጣ ነው። So we use because. Okay, Gabriel didn't come to the meeting. Fear of being labeled as a puppet. Fear of being labeled as a puppet. Okay, so ziga effect ከፊት መጣ፣ cause ከኋላ መጣ። So what's the difference between these ካላችሁኝ ግን እነዚህ ሁሉ as, in case of, because pronoun ወይ noun ነው የሚያስከትሉት። Okay, pronoun ወይ noun, subject or pronoun ነው የሚያስከትሉት። Whereas for verb ነው የሚያስከትለው። for plus verb. We use for plus verb. Fear ደግሞ fear እዚህ ጋር ያለው fear is a verb. ፍራቻ ማለት ነው። ፍራቻ ማለት ነው። So the answer is C. And then we continue. As we grow older, we care more about others, what others say about us. We care more about what others care about us. Okay? So, here cause ምንድነው? Growing older. Effect caring more about what others say. So, if cause ከፊት መጥቷል፣ effect ከኋላ መጥቷል። Still ግን የምናስገባው conjunction ከፊት ነው። Okay? So, because አይደለም ብለናል። In case of is not a subordinate conjunction አይደለም። While subordinate conjunction አይደለም። Cause and effect አያሳየንም። So, the answer is as. And then we continue. Zaritu worked really hard, blank. She could pass her university entrance exam and study medicine. So, Zaritu hard work. Zaritu worked really hard is the cause. Cause no ከፊት የመጣው። Effect, she could pass her university entrance exam. To pass her entrance exam ማለት ነው is the effect. Okay, so as to ከሆነ verb follow ያደርጋል። because of ከሆነ ይሄ cause ነው ከኋላ የሚመጣው። that means because of ቀጥሎ መምጣት ያለበት cause ነው፣ ግን መጥቶ ያለው effect ነው። So this is wrong. So that pronoun ነው የሚመጣው ቀጥሎ እና ቀጥሎ የሚመጣው እንዲሁ effect ነው። So this is right. In order to ቀጥሎ የሚመጣው is a verb. In order to ቀጥሎ የሚመጣው is a verb. So the answer is C. So that. And then we have another question. This one is a bit different. ይሄንኛው ትንሽ ለየት ይላል። እንዴት ነው ለየት የሚለው? A whole sentence ሰጥቶን half sentence ሰጥቶን የቀረውን በsubordinate conjunction እና በቀረው sentence more sense የሚያመጣው የቀረው sentence ሙሉት እያለን ነው። So I felt somewhat relaxed. But then we see the choices as there was already no tension at all. So this could be an answer. And tension free as compared to earlier. This, do you think this could be an answer? Maybe, but ከዚህ በላይ ይሄ ሴንስ ይሰጠናል አይደል? We are looking for a subordinate conjunction. This is not a subordinate conjunction, and it might be a subordinate conjunction ግን ምንድነው እያመሳሰለልን ያለው? Relaxed and tension free. በእነዚህ ሁለቱ ብቻ ነው እንጂ the whole sentence አይደለም combine እያደረገልን ያለው። So this and tension free ሲል relaxed and tension free የሚለውን ነው combine እያደረገልን ያለው እንጂ the whole two sentences አይደለም combine እያደረገልን ያለው። So this can be the answer. But tense as compared to earlier.
maybe, but we are looking for the cause to why he felt relaxed or she felt relaxed. Okay, so this not exactly the answer. And tense as compared to earlier. Contrast ይሄ ሁለት ተቃራኒ አይዲያ ነው እየሰጠን ያለ ነው። ከመጀመሪያው ሰንተንስ ይሄ this is another one, so this is a different story ማለት ነው። ተቃራኒ ነው። so it doesn't make sense, does it? so the most logical የሆነ subordinate conjunction as የሚለው ነው ማለት ነው። so as there was already no tension at all, tension ስላልነበረ ሪላክስ አደረጉ። በተወሰነ መልኩ ሪላክስ አደረጉ tension ስላልነበረ። so we've got the answer is A. And then we go into wish or making wishes. Okay, making wishes. So I studied harder in school. I studied harder in school. So I studied harder in school. We are saying that we didn't study hard enough in school and we want to study and we wish we studied hard in school. like ካሁን በፊት አላጠናንም በደንብ አሁን ልንቀይረው የምንችል ነገር አይደለም ግን ብናጠና ደስ ይለን ነበር። so I blank ስንል I ለwish የምንገልጽ ከሆነ so we've got wish ይመጣል ማለት ነው። so we have wish. I wish I studied hard at school. Okay, and the last question. I wish I blank to your advice about spending my money wisely. I wish I blank to your advice about spending my money wisely. So, ያኔ ሲመክረን ያ ሰው አልሰማንም. We didn't hear to what he was saying. Maybe we didn't want to hear what he was saying. ብቻ ሲነግረን አላዳመጥነውም አልሰማነውም ብራችንን አውጥተን ጨርሰናል። ሶ ብራችንን ልመልሰው አንችልም። አሁን እና ተመለስ ብንለው አይመለስም። ሶ እየጸጸተን ነው ማለት ነው፣ እየቆጨን ነው ማለት ነው። ሶ I wish I belonged to your advice about spending my money wisely ስንል ቆጭቶኛልና ምክርህን ብሰማ ይሻለኝ ነበረ እያለን ነው። ሶ what do we use to express regret? ቁጭት ለማሳየት ምንድነው የምንጠቀመው? had listened. past perfect ነው የምንጠቀመው። had listened የሚለው ነው ማለት ነው። so these were the questions for today. እና the question እንዳያችሁት ጥያቄዎቹ ተመሳሳይ ፓተርን አላቸው። አንድ አይነት የሆነ ፓተርን አላቸው። so what I advise you is እዩት እናንተም ዋናው ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ጥያቄዎቹን ስሩ and you'll be good. That was Qidist for today. Thank you very much.